لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان عادل ہے۔ میں جنرل سرجن، کولوریکٹل، بریسٹ اور منیمل انویزو سرجن ہوں۔ رائل کالج آف سرجنز آف ایڈنبرا یونائٹڈ کنگڈم سے FRCS کرنے کے بعد میں نے رائل کالج آف سرجنز آف آئرلینڈ سے 1995 میں دوسرا FRCS کیا، اور اس کے بعد 35 سال تک پوسٹ فیلوشپ ٹریننگ کرنے کے بعد انگلستان اور یورپ میں ماڈرن سرجیکل ٹیکنیکس میں بہت نمایاں کردار ادا کر کے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کیا۔ سب سے بڑی جو انوویشن تھی سرجیکل فیلڈ میں کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل سرجری واز روبوٹک سرجری، لیپروسکوپک سرجری اینڈ دی اینڈوسکوپک سرجری۔ روبوٹک سرجری یورپ اور امریکہ میں 90s کے اینڈ میں ہوئی۔ 2000 میں سب سے پہلے ڈیونچی روبوٹک سسٹم کو پرمیشن ملی فرام FDA in America to perform the surgical procedure on the human bodies in the United States. The landmark روبوٹک سرجری میں 2001 میں آیا، جب ایک ریناؤنڈ جنرل سرجن نے نیو یارک میں بیٹھ کے ایک پیشنٹ کا پتا یعنی گال بلیڈر روبوٹک کنسول کے ساتھ اسٹراسبرگ فرانس میں نکالا۔ اس کے بعد روبوٹک سرجری میں بڑی سکسیسفل امپروومنٹ ہوئی اور مختلف طرح کے روبوٹس مارکیٹ میں آئے، جس کے یوزولی 4 آرم تھے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اولڈسٹ ہے وہ ڈیونچی روبوٹک سسٹم ہے، اس کے بعد انوٹیوٹیو اور میڈٹرونک روبوٹک سرجیکل انسٹرومنٹس۔ روبوٹک سرجیکل کے 4 آرم جو ہیں وہ سرجیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ سینسر لگا ہوتا ہے اور کیمرہ اٹیچ ہوتا ہے۔ ایک اسپیشلائزڈ روبوٹک ٹیبل پہ پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سوراخ پیٹ میں یا تھوریسک یا چیسٹ کیویٹی میں کر کے انسٹرومنٹس کو ایبڈومینل اور چیسٹ کیویٹی میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، جس کا کنٹرول سرجن کے ہاتھ میں تھرو کمپیوٹرائز کنسول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روبوٹ اٹ سیلف کین ناٹ ورک وداؤٹ دی انسٹرکشنز آف دی surgeon who is either sitting in the same room or tens of thousands of miles away. So 2010 سے 2020 تک میجر ایڈوانسز ہوئیں روبوٹک سرجری میں، جس میں چھوٹے سے چھوٹے کٹ کے ساتھ روبوٹک آرمز، کنسول اور کمپیوٹرائز سسٹم سے، جو کہ آئی کلاؤڈ اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس سے وہ سارے آپریشن کیے جاتے ہیں جو کہ لیپروسکوپک سرجری میں 1990 میں شروع ہوئے۔ تو روبوٹک سرجری کے ذریعے ہم پروسٹیٹک کینسر، پتا، چھوٹی اور بڑی آنت کے کینسرز، لیور ریسیکشن، میدا اور کارڈیک بائی پاسز، تھوریکوسکوپیز اور کارڈیو تھریسک سرجری بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹیکنیکس جو ہیں وہ میں نے یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، جرمنی اور امریکہ سے کوالیفائی کر کے اب پاکستان میں واپس آیا ہوں، تاکہ اس کا استعمال پاکستان میں امپروو کیا جائے۔ اس کے بعد میں
मुख्तसरन लेप्रोस्कोपी की बात करूंगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी बदौलत छोटे से छोटे कट के साथ बड़े ऑपरेशन एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी में किए जा सकते हैं, जिसमें एक लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ कैमरा अटैच है और केबल के साथ गैस इन्फ्लेट की जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, और उसके बाद वेरियस पोर्ट्स डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑपरेशन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उसमें पित्ते का ऑपरेशन हो तो यूजुअली 2 या 3 पोर्ट्स के साथ कैमरे को फोकस करके पित्ते पे और स्क्रीन पे देख के हम ग्रास्पर और डायसेक्टर के साथ पित्ते को आसानी से लीवर से जुदा करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। टोटल प्रोसेस में जिसमें पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है हार्डली 45 to 60 मिनट्स लगते हैं। सिमिलरली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से छोटे छोटे सुराखों के साथ राइट और लेफ्ट कोलन के कैंसर और बड़ी आंत के रेक्टम के कैंसर, मैदे के कैंसर, प्रोस्टेट, किडनी, स्प्लीन और लीवर के कैंसर्स और इनकी बीमारियां निकाली जा सकती हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में फ़र्क ये है कि लेप्रोस्कोप सर्जरी जो है वो कॉमन है, लर्निंग कर्व इज शॉर्ट, जबकि रोबोटिक सर्जरी में लर्निंग कर्व इज लॉन्गर and is not easily available because it's very expensive. And in laparoscopic surgery, it can be adopted in various setup with not much investment. However, for the robotic surgery, you need to have a specialized theater and well-trained staff and motivated juniors and the middle grades. And it's very expensive as well, so it's difficult to afford by the patients. और जो चौथा फ़र्क है वो ये है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो 2D विजन के साथ हम मॉनिटर पे देख के उसको हम करते हैं, जबकि रोबोटिक सर्जरी 3D और एडवांस टेक्नोलॉजी अब और आजकल जो इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम ये ऑपरेशन बड़ी प्रिसाइज, ट्रेमर फ्री, ब्लडलेस फील्ड में कर लेते हैं। इन टेक्निक्स का फ़ायदा ये है कि ट्रेडिशनल सर्जरी की तरह जो बहुत बड़े बड़े कट लगाए जाते थे जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें मरीज़ का पेट चाक कर दिया जाता था, ब्लीडिंग होती थी, पेन होता था, मरीज़ हफ्तों बल्कि महीनों हॉस्पिटल में रहता था, एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही है, अक्सर मरीज़ों की कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी। लेकिन रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, मैदा, लीवर, इन तमाम के ऑपरेशन बड़ी आसानी के साथ 2 या 3 छोटे छोटे सुराखों के साथ हो जाते हैं। और इन दोनों का फ़ायदा ये है कि एक तो कट बड़े छोटे होते हैं, 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक। सेकेंडली, ब्लीडिंग नहीं होती, बड़ी मिनिमल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। थर्डली, पेन फ्री, पेशेंट जो है वो अर्ली रिकवरी हो जाती है चूँकि पेशेंट जल्दी घर चला जाता है। अर्ली रिकवरी, अर्ली रिटर्न टू वर्क, and it's cheaper way. So this way, the traditional surgery will die sooner or later, but robotic surgery and the laparoscopy will flourish. So the last one is the endoscopic surgery, जिसमें हम गैस्ट्रोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करते हैं, जो कि बहुत अरसे से चल रही है। तो इसमें हम मैदे और खुराक की नाली का मुआयना करते हैं, छोटी आंत का मुआयना करते हैं, और कोलोनोस्कोप के साथ हम बड़ी आंत का मुआयना कर सकते हैं। तो मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ और ये सारी टेक्निक्स मैं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सेंटर्स में, मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स में अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, और पाकिस्तान में मैं इसको एडवांस करना चाहता हूँ यूरोप के लेवल के और अमेरिका के लेवल के मुताबिक। तो मैं आजकल बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे वहाँ बैठता हूँ, उसके बाद मैं शालामार हॉस्पिटल में होता हूँ 3 दिन, और 3 दिन मैं लाहौर केयर हॉस्पिटल में ये सर्जरी सारी मैं कर रहा हूँ। तो यू आर वेरी वेलकम टू जॉइन मी, आई एम हियर फॉर यू टू ट्रेन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।